Nahuli yung bitag natin, men. Ayan, oh. Yan, ito yung nakahuli ng ano dati. Wildcat. Ayan. So, yan. May isa tayong huli, ha? Oh, ha? Tikling, men. Tikling. Alright, kunin natin. Kunin natin tong ating mahiwagang tikling. Okay guys, ayan, 1-0. So, malagdagan ko pa isa. Okay, balik natin to. Ating mahiwagang bitag. Thank you. Bitag natin. Ayun. Oh, diba? Huli ka. Tikling na naman, men. Tikling. Bagong huli lang to. Ha? Yun, oh. Bagong huli, men, oh. Ha? Istay siya, men. Okay. Ayan, oh. Oh, taba. Taba, men. Taba, men. Tikling. Tabang nito. So, ito yung nakahuli, guys, oh. Ha? Yan. Huli na natin. So, ayusin muna natin to. Parang may dadali silo natin. Ayun, andun na sa kabila. Oh. Ano kaya to? Ano kaya to? Wala naman. Ayun, banyas. Bayawak, men. Yes! Yan, oh. Yan, oh. Oh, huli. Huli, men. Yan, oh. Oh, ha? Bayawak, men. Huli ka. Huli ka, balbon. Bayawak, men. Bayawak. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Uy. Naliig huli. Sa liig ng huli. Hmm? Sa loob, liig ng huli, guys. Ayos, oh. Liig, oh. Buta. Liig na huli, men. Halain mo yan. Gosh, oh. Sa liig na huli, oh. Ha? Oh, ha? So Okay. nice. Sakto lang laki, men. Oh, ha? 1-0. Oh, guys. Nakadali naman yung bitag natin, oh. Tikling, men. Tikling. Ayan, oh. Ha? Ha? Tikling, men. Tikling. Oh, ha? Yan. Okay. Okay, 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 okay. Tikling, tikling, men. Yan, guys. Okay na. Dalawa, men. Dalawa. Oh. Dalawang tukling. Aray ko. Tapang, ah. Yan. Tapos isang manyawak. Alright. Wow! Alam na this. Oh. Dami pang kabuti. Kabuti natin dito. Oh, ha? Panahog yan, panahog. Panahog, men, panahog. Ano naman yung dito yan, ha?